बलराम कुब्रा रेमचिनी रोंनकनि रोंफोरोंनाय सेवि रहरजागमानि बागै रोंस्रोंनाय दै रोंस्रोंनाय जोग्रक तेलियामुरानि सिमी उत्तर महारानी लाहार कासलायखा थानाय जासालनि उलो हाइनहाय तिनि तांसालो बलराम कुब्रा रेमचिनी रोंनगो खरकसानो कक बरकनि रोंफोरोंनाय तंमानि बर सेवि रहरमानि बागै रोंनकनि रोंस्रोंनाय दै रोंस्रोंनाय जोग्रक तेलियामुरानि सिमी उत्तर महारानीपुर लाहार कासलायखा पातिमुं तांसालदि बर मुंगिया कामी उत्तर महारानीपुरनि बलराम कुब्रा रेमचिनी रोंनक बाय नांजाक लाहारो बरकनि सानमुं कायसानो बरकनि कक बरक फोरोंनाय तापस देबबर्मानि सेवि रहरजागमानि ट्रान्सफार अर्डार कैंसिल खालायना नांनाय उलो लाहारनि बाबैनि बुखाक गोबांबो मालखुं गजाखा पातिमुंनि कक तमामानि थाङै सयका बीजेपी हास्ते जनजाति मोर्चानि कासको विकास देबबर्मानो खबै कुबुनि रक बरक सगै रोंनकनि बारजाव तंनाय रोंबखरकनि लगी सेवि रहरजागमा ककनो तुई साका बरक साका दाक्ति दाक्तिनो रोंनकनि कक बरक फोरोंनाय तापस देबबर्मानो सेवि रहरजागमानो तुई कक सालायनाय हिनि साका Kasman bay taman bay kasulai kara. Sengora tini kasulai nangkai tini sar koborang master masa tongmani bono kubuni sekolah telang nai tong hangka bon bagai sengma kasulai. Nung or je teacher bo subject ne. Kokbro Bini mungkin. tapos Deborma Nung mo school mo. Balaram Cobra Higher Secondary School. Jadi nung naro tabuk jauh teacher no riang naro tam kene teb. Sengmut kan orang tong manai. Hal busuk bay no tini ka je boro no ko sengke busuk kasna. Je ko sesuk orang tong nai. Nung mo school mo tang. Balaram Cobra Higher Secondary School. Transfer mana pada bong berlaku master roh jaglia. Dan sini bus kanggo 21 tarik sini metrik exam tunggu. Tepuk orang master masa tongkani, bono transfer hanya kok sau. Bo transfer tangga itu semua kok orang pernah kiri. Jaman cinta siloba si kabarnya sini kok orang jengma pori sudah kok enggak yang sipet dong borok kelas kai tongkai yang sini kelas 10 dong kabarnya. Tapi final betul duel long lo. Enggak borok to. Cuma tiap master nak kok beli. Enggak cinta yang master security si pori ke kana. Jadi metrik no beli important ini student ni, kayak metrik kok sih master kabarin yang kan seperti kita tam kai kena babus nangwa boga, kayak abon baginya cinta orang ready kai mangka, jahatnya oh director office bos hahoro, nong noro tam master kom, teh bunyor teh master kom, to master kom ni kok ya beli cara master semua teh besi dina kaji seperti ke pori mana ibadah dah, master kom subjek kabarin ya, yang 6 dok pori kan yang kabarin mah yang utawan baginya cuma pori bilang bagai cinta orang ready kai mangka lagi. Oke, norok ni master ke already thang dah baik na thang aku. Hanya aku kena join kajian kena. Borok join kena apa? Borok join kena saya tu bo, ayam kualan tu saya jikin kena bo. Bo kena mana ni disini tu nyoseng, mak kena kena cint kau borok master masa tong kene, bo thang kai sing, bo heke sering naba. Oke, norok ni omo taksa jatuh kuno solution ni aku. Ini aku pun sahaja. Oke, tabung norok sabun ni thang demand nama ni omo oh jetini lama kasu ko demand sabun khai tong. Kena mas jetaling kai jauh kuat justru ho jauh kai pun jauh director office no kai, enggak. Borong kok kesana musuh jara sini sekolah tang master kere kok orang master masa bisu masa tangkai siang tai pori mayang koi mayang nai silobas kabarin yang nai dia sini bus tanggo pori katungo angkor kok kesana musuh jahate cino master mau kelanggai jahate sono teh rohan angtu rohaya cino master pancing Boy school omo norok ni school mo. Balaram Cobra Higher Secondary School. Oke, norok ni ora student busuk tong saya mana. Dan cino ro muti 364 rok dah. Nung mo school boklas ora. Orang tunggu primary enggak 1 is me 5 jora enggak mau tunggu enggak taksi ni orang enggak 6 ni 12 jora enggak sek master gila mau enggak sek student gila mau master 15 jona bekabar khaimia dai transfer khanya kok sai 15 jona di semua masuk tangga education apa nih master ho kan tak moni pun sudah yang kai abon dah tapos har temen kobrang master bisa bos satu teman saya transfer kayak menjaga hasil mereka tapi buat taman kau bono terus tu ya master kau asal hoya zat bos semua taman kasih abang anjuran nak kita abang karena besok berarti sana orang tu tisar kerja seng pakai seng sikat kenyai master total 15 jon sih 15 jon bisa sih abang 3 jon tangga kan kita masih sikat kenyai seng sikat kenyai lama turun blok kai temen an bukan semua mereka anjuran nak kita tabuk se berarti norok ni kuno demand ni aku kok salaya aku dah apa rok. Iko sar semua dah kok salai ka tu bo sarga mana ini mana minister orang baik kok salai ke borok kok salai kono mana maku mana kubun minister orang program tong buat ini program bagai om tekai borok orang kata mana borok saut ini mana karena tai salai soalnya pun okhya Kamu okhya. mana sana kubun jaga okhya kota mana orang pun kena naik seng buang di put cikun sih program mereka seng mereka kenyai
কপ যত যে শাসক जों कबर सासन तिसाले ब 6 to 8 बाइकले जत कमप्लिट खाइमा बा ताइ बतमस बन ट्रान्सफर खाइगा जों ताम सिका खाइनाय जों सिकायो खाइवै परेव जों लुट ब्लक खाइमान चाव जों ताम खाइना सा टिचार नांगौ जों नाखा बिसे जों टिचार टिचार नांगौ नियाखा जों अर टिचार खरै रोंगा जों परिया स्कुल तालारि न जों तंग तंग न नगा आसमु मोनखै तब मोने आन मुखाय सेतन देबरमा ब क्लास मोने आन क्लास 11 স্কুলটার নাম হচ্ছে কি বলরামপুর সেকেন্ডারি। এই স্কুলের সামনে যে বাচ্চারা যে রুট ব্লক হচ্ছে কি বলে তাপস দেববর্মা স্যার কি বড় টিচার নাকি উনি বলে ট্রান্সফার হয়েছে বলে, তো এখন কি পর্যায়ে আছে আর কি হয় একটু বিষয়টা জানাবো। জেনারেলি ওনার ডেজিগনেশন হচ্ছে জিটি, কিন্তু উনি কম পড়ান যেহেতু উনি এই ভাষাভাষীর লোক। আর এই স্কুলে কিন্তু বলরামপুরে বাংলার পরিবর্তে সাবজেক্ট কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ককবরকের কোনো টিচার তো না, আমাদের কোনো ককবরক টিচার নেই, সুতরাং উনি পড়ান। ককবরক ভাষী যারা আছেন তারা সবই পড়ান, তাবুবুও পড়ান, ককবরকটা উনি পড়ান। কারণ যেহেতু এখানে ককবরক এই ডেজিগনেশনে কোনো টিচার নাই, উনি এটা পড়ান। তো উনি এখন পুনানে ট্রান্সফার হয়েছেন, উনি ট্রান্সফার হয়েছেন ঈশ্বর সর্দার পাড়া, মানে হ্যাঁ ঈশ্বর সর্দার পাড়া ওয়াই, এটা পদ্মবী। ওনাকে কি আজকেরই ট্রান্সফার করেছেন এর জন্য নাকি ওরা রুট ব্লক করেছে? ওনার ট্রান্সফার অর্ডার বেরিয়েছে 3 তারিখ। তো এখন কি আশ্বাস দিয়েছেন ওই স্টুডেন্টদেরকে? দেখলাম যে আপনার সাথে কথা বলে গেল ওরা। এখন তো তারা 3 তারিখ শনিবারও তারা মুভমেন্ট করছে। মুভমেন্ট করার পরে যত ধরনের অফিসিয়াল প্রসেস এসএমসি এবং লোকাল গাইডিয়ান আমাদের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, সেই রিপ্রেজেন্টেশন আমরা আবার এটাকে ফরওয়ার্ডিং করে আমি ডিস্ট্রিক্ট এবং আমাদের যে ভিডিও তেলেঙ্গা সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো রিসেন্টলি ওনার ওইখানে ছাত্ররা আমার মুভমেন্টকারীরা আমাদের আটক করে রাখছে। তো আমি ডিউ স্যারের সঙ্গে ফোন করছি যে তার পার্কে রাখছে বা দেখতেছেন সত্য শোনা যেতেছে। তখন এগুলোতে আমি কী করি, এখন আমি একটা মানে সেন্ট্রাল মিনিস্টার একটা প্রোগ্রামে আছি, তবে যারা নির্মাণ করতে হবে তাদেরকে করে দেন যে এখন রিলিজই করি। হ্যাঁ, তবে আমি ব্যাপারটা দেখতেছি, এখন রিলিজ হবে না, মানে ওনাকে এখন রিলিজ দেওয়া হবে না? রিলিজ দেওয়া হবে। আচ্ছা, ওরাও কি এখন এটা কি বাচ্চা স্টুডেন্টরা কি মেনেছে এই বিষয়টা? এখন তো স্টুডেন্টরা আমাদের কাছে এসেছে, আমরা এই কথাই বলেছি, এখন সেটা মেনেছি না সেটা কোনো। স্যার আপনি একটু পরিচয়টা একটু যদি দেন। আমার নাম অর্জুন কুমার, এসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। থ্যাংক ইউ স্যার।